Ay, katulugon. Pastila ni nga ni wala na anad. Mga ferry flight. Pertig yung kalami katulog. Oh. Pero nindot kayong view sa taas oh. Wapo kayong weather. Pero ang piloto katulugon. Ko ani gikan ko sa Lambayong pa-ferry pa stopover Gihing and then proceed Mamakaw back to base. Pag basta mga ingani mga kasaging pagka taas-taas pag yun bugnaw medyo bugnaw tapos katulugon ka kay wala depende na lang kung naka headset sounds pero pag wala pag kala ay kay kaurang isa sige ra kag tanaw-tanaw sa kuan ubos pagkagwapo sa bukid pero gilok kay sus palayo lang sa panahon no may mga emergency pastilan kalapad-lapad sa bukid ni Labangonon mura magwagi kuan ba wagi patag ba puro bukdog yun ang landingan pero paiway lang pero nindot pag magtanaw-tanaw pag kanindot murag naka sa laing lugar ba murag naka sa New Zealand or asa nga lugar nga nindot kayo tanaw no di pa kayo kuan ng bukid dagan pa kayong mga kahoy medyo baga-baga pa kayo makahoy mo niya mga bukid rin sa Columbio ini padulong man yung digos ni nako sa 4,700 feet medyo bugnaw-bugnaw rin ni diri banda yung kahabugon bugnaw pag yun ang aircon sa aeroplano na samot katulugon na ni ulingaw na lang tani og kuan tanaw-tanaw sa mga bukid bisod pug kayo ubsan-ubsan nimo gamay kay basig mga kasaging na natakaron over Santa Cruz approaching nata Santa Cruz from Bagulan Taniagi o Gihing area Digos diri taagi sa dagat kay medyo cloudy ang Mount Apong lisod kay shortcut o na yung gwapong island Santa Cruz kini mo ni daghan kay bangusan dara banda mo ni kuan diri safe kuanan kay walay pags kanang kasulang angin kayo natakaron sa Tadiko natakaron over Tadiko nata hapit na maputog Mamakaw gamay na lang yun Pugantos gamay na lang yung Kalaay walang dapikol area niya karon gamay na lang yung kuan hindot kayo view puro green tanaw na lang tani sa view sa sagingan kay pawalas Kalaay karon mo agi na mo ni Marsman area na naging karon na ulagit kayo Mamakaw nasa unahan na lang yun medyo hangin na ron pag landing kini mga kasaging approaching na ko for landing Mamakaw medyo gasti-gasti ng hangin medyo sa dagat pa balod-balod na parang kuhan yun update iliglanding kay atong runway kuhan na atong runway karon hubo nga runway lang Mamakaw ang kalapadon niya tama-tama lang po
Anang bantayanan yun. Di pala sa ubang runway nga mga lapad. Tagas. Ayan siya hapit na. Mga basakan sa Tibalog. Po kay view mga kinimagian karon nato mo ni mga farm sa Mamakaw, pasulod sa Mamakaw. Po kay nga mga farm ng mga rest house. Medyo ulod na kayo ng plano. Short approach na lagi tagay kasi hindi na mag-uli si balay mga 4 days po duwa ka uli. Landing na yun, touchdown na yun. Sige mga kasaging hirap puputog kay landing naman yun mao naman yun salamat sa safe nga pag-abot.